हेलो फ्रेंड, आज आम गोटे नुआ भिड आरंभ करने जाऊे। तेणु आपण मैंने पेसेंस रखी भिडटा को देखिए। मुझे जानी आपण मैंने गोटे मिनट पूर्व आपण मैंने भिड छाड़ी पलैबे कि मुझे बहुत बड़ा इंपोर्टाट न्यूज आज नहीं आसी जोटा कि आपण मैंने केवे जदि न्यूज रे शुणी थे कि यार कम्प्लेक्सिटी आपण मैंने पूरा भिड देखिले आप जानीपर एक्चुअली कौन पूर्व भिडियो करी ह्यूमन सागर कौन पाई मृत्युर कारण मृत्यु दायी किए। तो आपण मैंने बहुत सपोर्ट कर सब्सक्राइब कर लाइक भी कर वीडियो को मोर उत्साह होती आउ गोटे वीडियो बनवाई। तेणु आपण मैंने वीडियोटा को पेसेंस रखी वीडियोटा को शुणु। तो बर्तमान आम आरंभ करिया वीडियो। मो चैनल ना हूँ अनस्टॉपेबल प्रदीप साहू। तो आपण मैंने माने मो चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज टॉपिक हूँ जे आमे माने जो पूर्व वीडियो आमे देखी कि जो दायी को माने एक्चुअली देखो जो माने भी ये सब काम करें आम भाई को छड़ी नहीं। आम भाई हूँ मौड़मुणी बा जगन्नाथ आशीर्वाद रु गलार स्वर मिलता माने सरस्वती गलार थे जो कि आमे माने गीत एवं भी माने मृत्युवरण कला परे भी आमे माने माने गीत को मन पकाउछंती। किंतु यार जो माने दोषी से माने यार जो सत्यासत्य माने यार एक्चुअली आमे कौन पाई गीत पसंद कर किसी बुझीपारे। कारण तांको मन भितर केवल लोभ आउ पैसा आउ लालसा यही सब मन भितर थिला। माने मु पूर्व वीडियो कही जमी गोटे सुना अंडा दिया कुकुड़ा जमी प्रति थर पर गोटे गोटे अंडा दे चली मतलब दे चले आउ से अंडा नहीं चलती से भाया कथा माने माने कौन करथिले ना जमिति आमर माने मशा जमिति आम देहरे कामुड़िले रक्त पी जाए सेमिति माने साइलेंट किलर है कि पाखरे रोते लोक मैंने पाखरे रही लोक मैंने जो आमर कहते मैनेजर बा जी भी अच्छा सी भाइस प्रेसिडेंट कि सी कौन सब अच्छा पीए पीए देखु से जी भी थे शरीर तो देखिपे ना से तो जहाँ भी हेल्ले माँ को तो जनइबार ना कि हाँ जे माँ माने माँ को जनइबार कि ह्यूमन भाई देह खराब धीरे धीरे क्षीण होके टिके आसिक देखूँ कि मेडिकल नापी चेष्टा करवा प्रोग्राम किसी दिन बंद करदे एमती किसी कही माँ को जनइले कि आम यही जगह स्टेज शो करुचु कि आमर यही जगह को जीवार अच्छे कि कम्युनिकेशन रखी ना कि रखी नथिले से केवल निशा माने मद देकी मान को मतलब मद देकी स्टेज शो करुले। आपड़ जानते पूर्व रूपे कही जो मैंने भी स्टेज शो करुँच मैंने जो मु ह्यूमन भाई कथा कहूँ स्टेज शो मैंने करुँच सी 4 घंटा 5 घंटा अन्य जो मैंने कर नुहे सी पूरा कंटिन्यू मैंने 5 घंटा 6 घंटा मतलब कंटिन्यू छिड़ा है स्टेज शो करते। तो गोटे भाविया दरकार गोटे गीत आम 5 मिनट आम गीत गाँती मैंने जहाँ को स्वर आसू बा न आसू आपड़ भी जब गोटे गीत आपंकर स्वर जमी भी था आपड़ गोटे गीत गाँ देखो आपंकर केते एनर्जी नष्ट होची आप गीत गाइला बेले आपंकर एनर्जी केते नष्ट होची आपंकर पूरा माने माने आपंकर झाड़ बाहर जीव जब गोटे गीत भलसे गाइबे गाइबा चेष्टा करेंगे गोटे कौन ताल जब गाइबा चेष्टा करेंगे आप पूरा झाड़ बाहर जीव मुंडे। तो देखो मैंने कंटिन्यू 4-5 घंटा स्टेज रे गाउले गीत माने तुम एटा कौन मनीष ना मनीष को रबट बोली भावी नहीं मु तो मन मन हो गोटे गोटे चापुड़ा पकई जेल भितर पूरे दिखती कितु कौन करवा भाई जहाँ तो होगा आम कि यहाँ कि हवा पूर्वर ये सब माने ये सब घटना हवा पूर्वर ये धरा पड़ार जो मैंने ये सब घटना कर भाविया दरकार कि ये गोटे सेलिब्रिटी बा ये गोटे माने आमर ओडिशार गोटे सुना मुंडा माने आमर गोटे ओडिशार गौरव ताकू तमें तमें गोटे माने कौन माने मूलिया भावी नहीं माने तो गोटे स्टेज शो कर जोटी पारे से शो कर देकी पैसा हाथ में पकाउला बर्तमान से पैसाटा जो 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 हाथ को जाऊला सी तो आम तो शुणीचे सी तो काले माने अकाउंट को पैसा नौ नौले माने निज अकाउंट को पैसा ट्रांसफर कर नौले केवल कैश लौले कौन स्टेज शो रे। तो आपण मैंने जानते जी एमती सी करूले देह अवस्था खराब अच्छी आपण मैंने किमी स्टेज शो करूले आपन कौन माने मनीष कुकुर ठार भी माने मनीष कुकुर हो माने कुकुर सहित सामान हो ना आप जापार शरीर के जोर क्षीण हो। हाँ हाँ कमेंट लिखापी तो आपण मैंने लिखिदेवे कि मद पीला ये कला सी कला अरे मद पीला कौन से बाहागर पर
ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ମଦ ପିଇକି ମାରିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଟିଥିଲେ ମଦ ପିଇକି, ପିଟିଥିଲେ, ସେ ମଦ ପିଇଲା କିଏ? ଜଣେ ଗୋଟେ କଳାକାର କେବେ ସେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ କି? କେବେ ଚାହିଁବନି। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପିଇଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ପିଇଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ପାଟିରେ ପିଇଲେ, ତାପରେ ପାଟିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ଆପଣ ମଦ ପିଇଲେ ବୋଲି ସିନା ସେଠି ଝଗଡ଼ା ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ, ସେ ମାରିଲେ କି ଯାହା ବି ହେଲେ, ତ ଆପଣ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକର ମାନେ କ୍ୟାଲିବରିଟି କ'ଣ? ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପଇସା ପାଉଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ ନାଚ ଦେଖୁଥିଲେ, ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖାଉଥିଲେ? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାର ପାୱାର? ତୁମେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ପାଉଥିଲ, କାହା ପାଇଁ ପାଉଥିଲ? ସେଇ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପାଇଁ ତୁମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମାନେ ମଜା ନେଉଥିଲ ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବି ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିଛି ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ଶାସ୍ତି ଅଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ପାଇବେ। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମରିଗଲେଣି ବା ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳିଆ କେବେ କେହି ତୁମ ଜେନେରେସନ୍ରେ ବି କେହି ମାନେ ଏତେ ପଇସା କମେଇକି କିମ୍ବା ଏତେ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବେନି। ତୁମ 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଏତେ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା ସେ ଖଟିକି ସେ ଗୀତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରି କିମ୍ବା ତାର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସମୟ ଦେଇକି ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି, ସେତିକି ନାଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏଠି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଥାଲେରେ ଆସୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମଜା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଲାଭ? ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତ ନାଁ କରିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିକି ମଲେ। ଆପଣମାନେ କି ଆପଣଙ୍କ କୁକୁର କ'ଣ କେହି ବି ତୁମକୁ ମାନେ ପଚାରିବେନି। ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶାଗୁଣା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବ। ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗାଳି ଦେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଳି ଦେଲେ? ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ମାଆ ଚାଲିଯାଇଛି, ମାନେ ବାପ ଚାଲିଯାଇଛି, ମାନେ ସରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଇଛି, ମାଆ ଚାଲିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାପା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସାନ ଭାଇ, ମାନେ ସବୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏମିତି ବି ସେମାନେ ବି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆପଣମାନେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛି? ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ମାନେ ଯିଏ ବି ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆସିବ ସେ ପାଗଳ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ସେଠି ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ଟିକେ ଶୁଣିଲେନି। ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ଯେଉଁ ଭଡ଼ିକିଲେ, ଯେଉଁ ରାଗିଲେ, ଆପଣମାନେ ତାମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଭଡ଼ିକି ନଥାନ୍ତେ ନା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଛି ସେ ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଖେଳିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବା ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇକୁ, ହ୍ୟୁମାନ ସାର୍ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ କହୁଛି, ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳୁ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ। ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଜଷ୍ଟିସ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଏ କମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେତେ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବା ଯାହା ବି ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।